प्रिय कन्या राशि व्यक्तिशेष 2026 मसीहा जुलाई मासर मासिक राशिफल संपर्क में आज स्वतंत्र उपस्थापना को मुझे हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। ज्योतिर्विद पंडित सुधीर सबुठ सठिक एवं निर्भुल भविष्यवाणी जुलाई मासटी केमिति कटिब कन्या राशि मानक पाई तेबे यह साधारण ग्रह गोचरीय भ्रमण आधारित गोटे ज्योतिष विश्लेषण जो भविष्यवाणी में आज करने को जाऊँगी तेबे व्यक्तिगत जन्मकुंडली अनुजाई फल भिन्न हो पारे ताहा तो भिन्न कथा। तेबे आसंतु आपणकर चाकरी आपणकर क्यारियर व्यवसाय आर्थिक दिग एवं आपणकर शिक्षा स्वास्थ्य पारिवारिक दाम्पत्य गृहस्थ जीवन एवं आपणकर ए मासरे सतर्क रहिबार तारीख गुड़िक एवं ए मासरे आपणकर शुभ तारीख गुड़िक क्यों गुड़िक ये तमाम प्रसंग उपरे खूब संक्षिप्त आम आज आलोचना करिबा भविष्यवाणी करिबा। तेबे प्रिय कन्या राशि आपणकर कैरियर एवं चाकरी उपरे प्रथमे आमे विचार करिबा। प्रिय दर्शक बंधु यही राशिफल कार्यक्रम को आग को कथा प्रभाव को आगे नेबा पूर्व जदि मोर भविष्यवाणी आपण निर्भुल हो पारुछि बा यार सत्यता को आपण उपलब्धि कर पारुछंती ताहले मोर एई चैनल को आपण निश्चित भाव में नुआ कर विजिट करथिले सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे एवं आपणकर प्रिय परिजन पई आपण बहुल परिमाण शेयर करिवे। सबुठु सठिक एवं निर्भुल भाव में तथ्य रखिबा पई ये होछि मोर प्रयास। आसंतु जानिबा आपणकर कैरियर चाकरी वृत्ति कथा। जुलाई मास कन्या राशि पई अत्यंत शुभ बा अनुकूल मास। ए मासरे कार्यक्षेत्र को आपण उज्जवलमय करि परिबे। चाकरी रे पदोन्नति चाकरी रे वेतन वृद्धि किंबा चाकरी क्षेत्र रे नुआ दायित्व आपण को नबा को पड़ी पारे। वरिष्ठ अधिकारी मानकर सहयोग मिलिबो। नुआ चाकरी पई जो माने चाकरी आशायी प्रार्थी माने रहिचंती बेरोजगार युवक युवती माने रहिचंती पूर्व जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देइथिले तार रिजल्ट आपणकर ए मासरे भलो हेई पारे। नुआ चाकरी टी पाइबा पई ए मासरे आपणक पई भलो सुयोग सृष्टि होउछि। तेणु ए मासरे आपणकर निष्ठापर कर्म निष्ठापर उद्यम निश्चित आपणको सफलता आनी दबो। व्यवसाय क्षेत्र कथा यदि विचार को नबा व्यवसाय क्षेत्र रे ए मासरे आपण शुभ फल प्राप्त हेबे। नुआ नुआ ग्राहक माने आपणकर व्यवसाय प्रतिष्ठान को आसीबे। ऑनलाइन क्षेत्र रे आपण यदि काम करूछंती शिक्षा क्षेत्र रे औषध व्यापार क्षेत्र रे बा सेवा संबंधी क्षेत्र रे जो व्यवसायी भाई भौणी माने जड़ित अछंती सेमानक पई ए मासटी अत्यंत शुभंकर मास। लाभ आपणकर हबो ए मासरे लाभ हेबो किंतु धीर गति रे आपण लाभान्वित हेबे। तेबे आर्थिक स्थिति आपणकर ए मासरे केमति रहिबो। आय ए मासरे बढ़िबार संभावना रहिछि। पूर्वरु आपण जो बकेया अर्थ गुड़िक थिला ए मासरे आपणकर से गुड़िक आसीबार संभावना रहिछि एवं पूर्वरु आपण जो निवेश करथिले पुंजी निवेश करथिले ताहार फल मध्य ए मासरे आपण पाई परिबे। तेबे प्रिय कन्या राशि व्यक्ति विशेष संचय ए मासरे मध्य आपण किछि करि परंती। तेबे कोनोसी बड़ खर्च करिवा पूर्वरु आपण प्रथमे योजना प्रस्तुत करंतु। आपणकर विवाह एवं प्रेम प्रसंग कथा यदि विचार को नबा अविवाहित मानक पई नूतन विवाह प्रस्ताव आसी पारे। दाम्पत्य जीवन रे आपणकर सुख शांति अब्याहत रहिबो। प्रेम प्रसंग रे परस्पर भितरे विश्वासनीयता आपणकर प्रेम प्रसंग को अधिक गभीर एवं निबिड़ करिबो।
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ବିଚାରକୁ ନେବା, ଏ ମାସରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ରହିଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏକାଗ୍ରତା ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ନୂଆ ନୂଆ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯଦି ବିଚାରକୁ ନେବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସରେ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏ ମାସରେ ଆଲର୍ଜି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ହଜମ କ୍ରିୟା, ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମାନସିକ ଅବସାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ପ୍ରାଣାୟାମ, ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କଥା ଯଦି ବିଚାରକୁ ନେବା, ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ଭଲ ଶୁଭ ଫଳ ଆଶା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ଏ ମାସରେ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମାସରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଉ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ଯୋଜନା ପାଇଁ ହେଉ, ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଭଲ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ମୁଁ ମୋଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଜୁଲାଇ ମାସଟି କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମାସ। ତେବେ କ୍ୟାରିୟର, ଧନ ବା ଆର୍ଥିକ, ଶିକ୍ଷା, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବା ଭଲ ଏହିସବୁ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେବେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯଦି ଏ ମାସରେ ଆପଣ କର୍ମ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ମାସରେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ 5ରୁ 5 ପଏଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ 5ରୁ 5 ପଏଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ 5ରୁ 4 ପଏଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ 5ରୁ 5 ପଏଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5ରୁ ଆପଣ 4 ପଏଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମୋଟ ଉପରେ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିଛି। ତେବେ ଶୁଭ ତାରିଖ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ମାସର 4 ତାରିଖ, 13 ତାରିଖ, 22 ତାରିଖ, 30 ତାରିଖ, ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି 4, 13, 22, 30 ଏହି ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ତାରିଖ। ଏହି ତାରିଖରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ, ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ତେବେ ସତର୍କ ରହିବାର ତାରିଖ ହେଉଛି 8, 17, 25। 8, 17, 25 8, 17, 25 ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଡ଼େଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଡ଼େଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ତମାମ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ମାସ ହେଇ ଆସିବ। ତେବେ ଏଇ ଥିଲା ଜୁଲାଇ ମାସର ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଏହାର ଉପାଦେୟତାକୁ ଆପଣ କେତେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ମୋର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଣ୍ଡିତ ସୁଧୀର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।